Hello guys. Ito pala yung pagbulbo yung sasakyan nyo guys. Yan o, yung maliit na clutch na yan o, parang clutch. Adjustan yan ng manobela. Yan o. Apakan mo yan. Tapos magalaw mo na yan o. Atras abante. Example ko. Magpa-start tayo. Yan o, daming sign o. Yan dyan o, yung sinasabi ko o. Yan o. Apakan ko to o. Yan o. Apakan ko. O. Apakan ko to. Pwede ko nang adjust to. Oop. Oop. Yan. Apakan mo lang yan. Tapos ito yung cambio nya o. Liit. Parang kotse lang.